وہ अंबानीज जो है उनका माइंड सेट है। अंबानी जो कि आनंद अंबानी की मदर है, मुकेश अंबानी की बीवी है, उनकी पूरी साड़ी ही पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। उनकी साड़ी की जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है, यानी कि नीता अंबानी की साड़ी पड़ी पूरे पाकिस्तान पर नहीं बुलाया उन्होंने तो मेरा ख्याल है कोई चाइना से नहीं बुलाया होगा, और नहीं बुलाया होगा तो कोई पाकिस्तान से नहीं बुलाया होगा। लेकिन सवाल आता है कि क्यों पाकिस्तान से उन्होंने नहीं बुलाया किसी को। कोई जज्बा शज्बा यहाँ नहीं है। यहाँ बेहिसी तारी है, बेहिसी। इतनी बेहिस कौम है कि उसको कुछ फील नहीं होता। स्पेशली पंजाब तो बहुत बेहिस है, ना प्रोटेस्ट कर पाता है महंगाई के खिलाफ, और मुकाबला कर रहे हैं आप साड़ी का, अंबानी की साड़ी का। ऐसा कोई भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन नहीं है, ऐसा कोई भी पाकिस्तानी नहीं है जिसको वो समझते हैं कि यार हमें इसको बुलाना चाहिए। नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी। महंगाई होती है, तारी ना करें, वो तो मुसलमानों पर डंडे बरसाते हैं। नहीं डंडे नहीं बरसाते, डंडे बरसाते हैं वो थोड़ा सा जो करते हैं, डंडे बरसाते हैं मगर पैकेज देते हैं। गद्दारी की बात नहीं है, आप कैसे कह सकती हैं। रमज़ान पैकेज मिलता है, हज उनका सस्ता है, हमारा हज 11 लाख का हो गया है। ये साथ बॉर्डर लगता है हमारा तो गुजरात के साथ, ठीक है, लेकिन 50 किलोमीटर इधर से कोई बंदा नहीं आएगा, हज़ारों किलोमीटर दूर से अमेरिका से लोग आएंगे, कनाडा से लोग आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से लोग आएंगे। इंडिया देख लें किधर चला गया। आप अंडर वाटर की ट्रेन की बात करें, अभी कुछ अरब डॉलर की, 50-60 अरब डॉलर की, इससे ज्यादा अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब कर रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं कर रहा। कलकत्ता की तरफ से अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान के जो नए वजीर आज़म, उनको पैगाम भेजा है। किस चीज़ का पैगाम? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक हो कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं। इतना ठंडा पैगाम है। आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे आलू प्याज और अपना टमाटर, आप रोज़ डेली इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इकॉनमी की बात उनकी करते हैं, आप उनसे ले रहे हैं आपकी, क्योंकि ये सब्जियां पैदा नहीं हो रही लाहौर में, तो आप डेली वहाँ से ले रहे हैं। आपकी ये तीनों चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन उनकी तरफ से जो बिजनेस किया जाता है, जो स्टेप लिया जाता है, वो प्रोज एंड कॉन्स देख के करते हैं। वो अंबानीज जो है उनका माइंड सेट है। अंबानीज, मैं एक दफ़ा आई वाज लिसनिंग टू प्रिंस करीम आगा खान, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। उसने कहा कि at earlier age of your life you have to decide either you want to be a continental city or a continental citizen or a global citizen. Do you want to be continental citizen or a global citizen? That is what matters. So Ambani's decided to be the global citizen, not to be the continental citizen. ये पॉइंट होना चाहिए लोगों के दिमाग में, that you have to be continental citizen or you have to be global citizen. The Ambanis decided to be the global citizen, and that's why they're everywhere in the world. That's why they can invite people from Asia, from नहीं बुलाया उन्होंने तो मेरा ख्याल है कोई चाइना से नहीं बुलाया होगा, और नहीं बुलाया होगा तो कोई पाकिस्तान से नहीं बुलाया होगा। लेकिन सवाल आता है कि क्यों पाकिस्तान से उन्होंने नहीं बुलाया किसी को। ऐसा कोई भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन नहीं है, ऐसा कोई भी पाकिस्तानी नहीं है जिसको वो समझते हैं कि यार हमें इसको बुलाना चाहिए। नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी। और आपको पता है गुजरात तो वैसे ही बहुत करीब है, गुजरात तो वैसे ही बहुत करीब है पाकिस्तान के, ये साथ बॉर्डर लगता है हमारा तो गुजरात के साथ, ठीक है, लेकिन 50 किलोमीटर इधर से कोई बंदा नहीं आएगा, हज़ारों किलोमीटर दूर से अमेरिका से लोग आएंगे, कनाडा से लोग आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से लोग आएंगे। दैट टेल्स द स्टोरी। देखिए मैन पावर भी उनके पास है, उनकी फैक्ट्रीज में काम भी करने वाले बड़े हैं। इस वक्त उनका जीडीपी क्या, हमारा और उनका क्या मुकाबला। आप उसका साड़ी का मुकाबला पाकिस्तान की जीडीपी से करने लगी हैं। साड़ी उन्होंने इतनी महंगी पहन रखी थी कि हमारी पूरी जीडीपी बनती है। तो ना 1500 करोड़ की सिर्फ प्री वेडिंग कर रहे हैं वो। तो अच्छी बात है, करने दें उन्हें। आप पाकिस्तान के मसाइल तो हल करें, इसकी इकॉनमी डूबे जा रही है। हम तो कहते हैं कि हमने उनके साथ मुकाबला करना है, हम तो उनकी एक साड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे और करेंगे भी नहीं, उनका मुकाबला कर भी नहीं सकते। हम 75 ईयर से कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ चले गए हैं। ये बात नहीं है, हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। आप अपनी इकॉनमी 16 महीनों में पीछे बढ़ा कर रखी शहबाज शरीफ ने, अब आके फिर बैठ गया।
اور جس طرح جو کچھ کر رہے ہیں آپ کی مہنگائی کا اگلے رمضان میں پتہ چل جائے گا. جی ڈی پی تو بڑا پیچھے رہ جائے گا, آپ کی مہنگائی ایسے چڑھے گی پتہ چل جائے گا. رمضان میں پتہ لگے گا. ہاں رمضان میں ہمیشہ ہی مہنگا ہوتا ہے. اور اب کے جو مہنگائی آئے گی IMF کی شرائط ہیں جو پاکستان, وہ ان کے پاس IMF کی شرائط نہیں ہے, وہ بڑا ملک ہے. وہاں یہاں IMF کی شرائط پہ پیچھے یہ پیسے لینے کے لیے کوئی بھی کرنے کو تیار ہے. جتنی کڑی شرطیں لگائیں گے یہ گورنمنٹ مانیں گی. ہاں یہ یہ تو اتنی بات کڑی. آپ کی صحیح ہے, لیکن وہ ملک دیکھیں, بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے, غربت بھی بہت زیادہ تھی وہاں, نو ڈاؤٹ, اور انہوں نے جس طریقے سے اس چیز کو ٹیکل کیا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے. آبادی کی وجہ سے غربت ہے. غربت اتنی نہیں ہے, آبادی بہت زیادہ ہے, انہوں نے کنٹرول کر لیا آبادی پہ. ہم تو آبادی پہ کنٹرول نہیں کر سکے. اور آپ ان کا مقابلہ ایک ساڑی سے کر رہی ہیں. آپ پاکستان کی اکانومی دیکھیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے. اور جو بیسک نیسیسٹیز ہے نا, انڈیا تو پیکج دیتا ہے مسلمانوں کو, رمضان پیکج. کیا بات کر دیا آپ نے. ہاں میں نے اچھی بات کی ہے کہ سارے ملک جتنے بھی ہیں, یورپ, امریکہ سمیت انڈیا, مسلمانوں کو رمضان پیکج دیتا ہے. اور یہ مسلمان ملک روزوں میں مہنگی چیزیں کرتا ہے. اب مہنگائی کی ایسی لہر آئے گی, روزوں میں ہمیشہ روزوں میں مہنگائی ہوتی ہے. تاری نہ کریں, وہ تو مسلمانوں پر ڈنڈے برساتے ہیں. نہیں ڈنڈے نہیں برساتے. ڈنڈے برساتے ہیں وہ تھوڑا سا جو کرتے ہیں, ڈنڈے برساتے ہیں مگر پیکج دیتے ہیں. غداری کی بات نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں رمضان پیکج ملتا ہے. حج ان کا سستا ہے, ہمارا حج 11 لاکھ کا ہو گیا ہے. عام بندہ حج نہیں کر سکتا, ان حج بھی ان کا سستا. کہ ہم کتنے زیادہ دور ہو چکے ہوئے ہیں. اور اس وقت وہ کہا جاتا ہے یار ٹھیک ہے دور ہیں آپ, دور ہیں آپ کو, ہمیں ہماری ضرورت ہے, ہمیں تو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. ابھی پرائم منسٹر مودی نے پیغام بھیجا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کو, پاکستان کے جو نئے وزیر اعظم ہیں ان کو پیغام بھیجا ہے. کس چیز کا پیغام؟ کنگریچولیشنز, آپ کو بڑی بڑی مبارک ہو, آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں. اتنا ٹھنڈا پیغام ہے اپنا پرائم منسٹر مودی کی طرف سے کہ آپ کی سوچ ہے, اتنا ٹھنڈا پیغام ہے. میں نے کل آپ کو ڈسکشن میں کہا تھا کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ آج رات کو پیغام بھیجیں گے یا کل صبح پیغام بھیجیں گے. یہ کل رات کو میں نے آپ کو کہا تھا اور آج صبح ان کی ٹویٹ آ گئی. بیکاز اوبیسلی اسٹیٹ کرافٹ میں یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ون نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسٹیٹ کرافٹ میں کیا ہوتا ہے, کہ لیڈرشپ کیا سمجھتی ہے کیا نہیں سمجھتی ان چیزوں کو. سو یہ جو انہوں نے پیغام بھیجا, اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان شوڈ گیٹ ریڈی فار اے سرپرائز. یہ میری اسیسمنٹ ہے. میں ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوں اس پہ چھوٹا سا, آئی ول شیئر ود یو, میں اپنے پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, نیکسٹ سرپرائز فرام پرائم منسٹر مودی. اور اس پہ میں کہہ رہا ہوں واٹ کوڈ بی, میری اس پہ جو ڈسکشن ہے اس کے میں نے 2-3 رکھے ہوئے ہیں. واٹ کوڈ بی سرپرائز, واٹ پاکستان شیل ڈو, ہو کین ہیلپ پاکستان. یہ 3 پوائنٹس میں نے رکھے ہوئے ہیں. یہ تینوں میں لکھتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا. I will also talk with you on this کہ کیا نریندر مودی کیا سرپرائز دے سکتے ہیں پاکستان کو. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ نہیں لفظ کہا پرائم منسٹر مودی نے ہم